मात्र 5 टंका प्रमेय अच्छी धरित्री अच्छी संवाद अच्छी ए प्रबंध आस भाई ना आस माउसी मात्र 5 टंका बेसी नेबी नहीं आसतु नियंतु फटाफट नियंतु पेपर नियंतु पेपर 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 आसीगला आज ताजा खबर आसीगला पूरा गरमा गरम सहित आसतु मात्र 5 टंका बेसी नहीं मात्र 5 टंका आम ओडिशा भारत टिकिनिकी ताजा खबर आज्ञा घटना दुर्घटना सब अच्छी नियंतु आसतु नियंतु ए पेपर 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 रे पेपर ने रे अरे पेपर ने रे इटा रे पूरा मार दी पछ पछ थुकुतो तुमको लाज नहीं रे पूरा खाऊ तो पेपर ने रे किसी जानी पारबो पूरा खाली किटा जानबो रे पेपर ने रे हिमस्या माने तुमको आगा पेपर ने रे किटा जानी पारबो रे किस रे पत्र भी नहीं मोटा क्या को माने तुमको लाज शरम किसी नहीं रे तुमको पेपर बदले रे बाबू हैं मात्र 5 टका रे बाबू ठीका फोन पे तो नहीं रे मारे का फोन नहीं पेपर लियो पेपर पेपर मात्र 5 टका बेसी नहीं आ गया सच लियो तू ओए नो भाई ना हां आजकल ये टीवी मोबाइल सब बात बात कर कोन पेपर खोलछो ठीका आ गया मोबाइल रे देखो छथियो मोबाइल रे देखो तू बुढ़ा बुढ़ा छोटी वो बुढ़ा बुढ़ी देखो छथि बुढ़ा बुढ़ा छोटी ओ रिपोर्ट पर देखबे तो बाबा डिस्टर्ब कर दे एटा तो बारो बात करो ना এটা কিটা আরে बारो बले दुसरी না মুক্তি যে রসেন স্টাইল মারছিল সেটা হাই सत्तर टाका হই পড়া ए तो पेपर वाला नहीं নাই हो মই ফুটকা वाला पेपर तो झोटी पेपर वाला एले आज रे कोन खबर तो पढ़ी तो सुनाओ तो सीधा कमेंट करता है मुझको कहते बेटू डाको जी पेपर भी पेपर ना ए की दे पहुंची दला फसला तो फसला हो ओ हला মই आज पेपर ता खाए किछि खबर ता डोले दे जागा किछि जानू ना ते मने हो ठीक रो आज खबर ता टिके पढ़ी देबा तमे तो नेबो नाही रे झूठा माने आज ताजा खबर पूरा चा सहित बीड़ी सहित हाँ एक नंबर पेजटा हला आज्ञा कौन हला कि गोटे कोटिपति घर झियो गोटे बुला कुकुर सहित मत नहीं गोटे भिकारी सहित फेरा वाह कौन है कि दुनिया भासी गला पूरा भासी गला गोटे कोटिपति घर झियो गोटे पेट पोषुवा भिकारी सहित फेरा वाह कौन है गला दुनिया आज्ञा तबे भी नब कि हो कोटिपति घर झियो देखल तमर भागरे कोटा अछि तमरटा सी नारिका अछि पूरा हो झियोर बापा ना झियो ना होती अर्पिता ता बापा ना धर्मेंद्र प्रधान ता मां ना तुलसी प्रधान पुओ ना होती अमन खटकटिया अमन खटकटिया तांकु जदि कोटी देखिले 2 लाख टंका फ्री ए नंबर रे कॉल करो मारन भगवान जदि तो से मान को थरे देखि देन त मार 2 लाख टंका मोर दादी पूछा कि देखी ना पूरा माला माल ही जाए पेपर वाला काम छाड़ी कि ना गोटे की गोटे धंदा लगे कि आओ 2 नंबर पेजटा हला आज्ञा गोटे माइकिना 2टा छाकू छाड़ी दी कि ना
ଗୋଟେ ଅଲଗା ପୁରୁଷ ସହିତ ଫେରାର ନାଇଁ ମାଇକିଣାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଆଉ ସେଟା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ମାନେ ଗେଲ ଫେଲ ହଉନଥିଲା ଆଉ ଆଜ୍ଞା କଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆଟା ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏଟା 2026 2025 ପଳେଇଗଲା ଏବେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ବାଲି ଆଉ 3 ନମ୍ବର ପେଜଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାଇକିଣା ନିଗିରି ବାଡିରେ ଝାଡା ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣ କଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁନିଆ କଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ବାଳରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଉଛି ମତେ ସେଟା ଏଇ ତମ୍ବି ନିଗିରି ବାଡିରେ ଝାଡା ଯାଉନ ଦେଖ ପରେ ଦେଖ କିଛି ହେଇଗଲେ ପଚା କହିବନି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେଟା ଜାଣିଲ ତ ଖବରଟା ପଡିଲେ ସେମିତି ପଡବା ହେଲା ନମସ୍କାର ପେପର ନିଅ 5 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ନାହିଁ ଇଏ ଭାଗ ଖାଉଛି କାହିଁକି ପେପର ନବ ନାଇଁ କି ନିଅ ନାଇଁ ওই হো ভাইনা না এলে তুমি পেপার वाला नहीं ना तुमको कोई भी नहीं आएगा साउ এলে তো না কার হো मरना की ওই काबा है जीव हो विश्वास करो मरना की ওই साउ भारतमाला সোতরাই কি भारतमाला मरना हो হ্যাঁ टाइटल साउ কিটা উড়ি কেমতি না विशाखापट्टनम टू रायपुर पूरा 100 ওয়াও हाँ কেমতি না হয় তোমার না কে দেইছি আমার জেজে বাপা বলে কে সিধা दादी दादी हो দাদি हाँ কু দাদি अदानी भारतमाला हेड তাকে তোমার দাদি मोर दादी हो सीता তাকে নাতি কই কিটা তো পেপার वाला কাম করছো ନାଇଁ ହୋ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା କରିଥିଲି ଯେ ସେ ଧନ୍ଦା ହଉଛି ବାଲିଆମିଲରେ ଗୁମସ୍ତା ଥିଲି হ্যাঁ ବାଲିଆମିଲରେ ଗୁମସ୍ତା ଥିଲା ବେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ମୋର ଟିକେ ଚାଲିଥିଲା তার নাকি না ତାର ନାଁ ଥିଲା ବୈଜନ୍ତୀ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଜ୍ଞା ତୁ ମାର ମସ୍ତ ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସ କର ବଢିଆ ଥିଲା ଚାଲୁଥିଲା ଲଭ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଆଉ ତାପରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ଆସିଲା ସେ ବି ଆସିଲା ଚାଲୁଥିଲା ଆମର ଲଭ୍ ତାପରେ ଧୋକା ଦେଇକିନା ପଳାଇଲା ଆଜ୍ଞା ওকা দিকে পড়াইলা ପଳାଇଲା ଡାଇରେକ୍ଟ এটা তো বল বল দাও ଏମିତିକି ସେଟା হ্যাঁ ବାକି ମୁଁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ କର ହଇ কেমতি ছাড়ি বলা ଏମିତି କରବା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ପେପର ପଡିଲା ବୋଲେ ଆକା ପଳାଇଲା ଆଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଆର କିଟା କହିବି ତ ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ତମ ଦିନ ପଇସା ପତ୍ର କେତେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ଆଜ୍ଞା ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ବାଜି 3-12ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ବେପାରଟା କେତେ ରାତି ଦେଖିବାକୁ ପଡବ ହଁ ସେଟା ହଁ ଏ ଭଗବାନ ବେଶୀ ହୋଇନଥିବ ସବୁ ପେପର ନେବ ନାଇଁ କି ହଉ ବାହ ପେପର ନିଅ ହଉ লেবু নাই হওয়া হবে ନିଅ ନାଇଁ ହ 10 20 নিচে গোট পাটলাটা দিয়ে দিচ্ছি রে তবে 30 টাকা এটা 60 এটা এগুলো 60 40 90 আগে হ্যাঁ আজের ব্যাপারটা 100 টাকা হয়নি আগে 90 টাকা হয়েছি 90 টাকার তোমার কাম চলে যাচ্ছে নাই আগে আজের ব্যাপার পুরা মান্দা হয়ে গলা কেমতি যে কেতি বলে মুই জানিଥିଲି আগে সেটি হব বলে মুই জানিଥିଲି হ্যাঁ গাঁজা টিকে মার দিচ্ছি আজ্ঞা গান্ধী মারছো নাই আজ্ঞা মুই গোট কথা কইবি আজ্ঞা সকাল মে উঠলে ঝাড়া পড়ে আজ্ঞা হ্যাঁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା କୁତ୍ରିକି ଦେଖିଦେଲି পুত্রী କୁତ୍ରି ବୋଲେ ଆମର ସିଏ ଆଜ୍ଞା কে ସାହୁ ଭାଉଜ ଆଉ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା সতরে কি ହଇ হ্যাঁ হ্যাঁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ କାମରେ ଯାଉଥିବ ସେ କାମ ହବ ନାହିଁ হ্যাঁ ତମ ଝାଡ଼ା ଗଲେ ବି ଝାଡ଼ା ବାହାରିବ ନାହିଁ ଖାଲି ପାଡ଼ ଆକା ବାହାରିବ ସେଟା ବି ଟୁଁ ଟା ଫୁଁ ପା হ্যাঁ হ্যাঁ ସେଟା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ হ্যাঁ এই সাইড পর ଯିବାକୁ ପଡବ ଏବେ ବେଶୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି হ্যাঁ ওই পেপর নিও পেপর 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 পেপর
ଓଟିଭି ନା ସମ୍ବାଦ ଯୋଉଟା ବି ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। 5 ଟଙ୍କା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଅ ନିଅ ନାଇଁ ସେଟା ନୁହେଁ ଏଇଟା କର ये भगवान तोर ना अमन की रे अमन ଆଜ୍ଞା। जो तोर ना अर्पिता की ଆଜ୍ଞା। आगे ଏଲେ ଆଜ୍ଞା। तुम दी जन बुझलिया पळे आस्ते की रे ଆଜ୍ଞା। ଏଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? एले आगे आगे तमर जीत डर कताई पेपर रे बारी रे भोपा अरे यार अरे यही देखो अब घर लुचि चो बेसिया करता यही पेपर रे बांची और जी भी हम एड्रेस देबा तो मो बापा भाई 2 लाख टका देबे बनी घोषणा कर जति अरे यही देखो अरे अरे सत कथा तो हम घर छाड़ चले आसबो ता पेपर उल्टा धरती रे रे किटा हां धरती तो अमन एबे हमें कौन करिबा अमन पेपर दे पेपर रे सीट देखा रास्ता देखोगी है देखला तो कौन लिखा है कि तमर दी जन को कुटी देखले ए नंबर रे कॉल करो 2 लाख टका मागणा रे नबो মই তোমাকে দেখি দেইছি এই নম্বরে কল করবি 2 লাখ টাকা পড়া আছে মোর পাকরে नहीं है अब घर लुचि चो बेसिया करता काहू भी कोन तो नहीं है যদি মোর স্ত্রীর বাপা ভাই জানিলে আমাকে জীবনের মারি দেবে মু তো মুখার তো জুড়ছি আজ্ঞা নাই ঘরে হাত ধরলো রে এই ঠিক তো মস্ত হাত ধরলো বল লালা নাই রে মই কই 3 লক্ষ টাকা মোর দাদি পুরসাকে দেখি না তুমি টিভি আ মু তো মন করছি আজ্ঞা যদি মোর স্ত্রীর বাপা ভাই জানিলে ଆଉ ହେଲା ରେ କାହା କହିବି ନାହିଁ ଏମିତି ଘିନ ଘିନା ହେ ନା ଭଲ ଲାଗବ ନାହିଁ ପେଟ ବେଟା ଫୁଟଲି ଯାଏ ତ ମୋ ଡର ହେଇଯାଏ ଆଉ କାହା କହିବି ନାହିଁ ଡର ନାହିଁ ହେଲା ନାଇଁ ରେ ତମର ବି ଷ୍ଟୋରି ମୋର ପୁରା ଆକା ହେଇଛି ସେ ବି ଅଣ୍ଡା ଚଢି ପୁରା ଛାଡି ପଳାଇଲା ମୋତେ ସେଟା ଆକାରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ କି ତମର ବି 2 ଜଣ ମନ ହେଲା ପଳାଇ ଆସିଲ ସେଟା আর କହିବାକୁ ପଡିବ କି ନାଇଁ କି ହଉ ହେଲା ରେ ମୁଁ କାହା କହିବି ନାହିଁ ହେଲେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାର୍ଟି ବୁଝିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଟା କିଛି ନାହିଁ ঠিক আছে আজ্ঞা এই দেখে কিছু সোনা গহনা ଆଉ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଇ ଯାକ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା দেখে ଥିବ କି ନାହିଁ ଦେଖ ଅଛି ଆଜ୍ଞା হ্যাঁ অতি আগে নু পরে দাদা ହେଇଯିବ ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ମୋର ପାଇଁ ବାଳ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ମୋର ଏଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସହରରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ମିଳିବ হ্যাঁ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଆମର ଏଇ ଡବରାରେ ବହୁତ ଘର ଭଡ଼ା ଅଛି ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ହେଲା ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଦେବି ପାଖରେ ଡର ନାହିଁ ରେ ଚୋର ନାହିଁ ବାଳ ଆକାଶ ଗଲା କେମିତି କରିବି ଏଇ ସିଧା ଯିବୁ କୋଉଠି ଯିବୁ ଏଇ ସିଧା ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାପରେ ଟିକେ ରାଇଟ୍ କୁ ଯିବୁ କୋଉଠି ରାଇଟ୍ କୁ ହଁ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଲେଫ୍ଟ କୁ କୋଉଠି ଲେଫ୍ଟ କୁ ହଁ ତାପରେ ସବୁ ଘରେ ଦେଖିବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ କଣ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କଣ
କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ? ମାଲିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ହଁ ଦେଖିବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାଟା ଦେଖିବୁ ହେଲା କଣ ତା ନାଁଟା ହଉଛି ନାଇଁ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାଟା ଦେଖିବୁ ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଦଉଛି ହେଲା ତେଲୁଗୁ ଲୋକଟା ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଏମ୍ ରାମାସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଗାରୁ ଫେଟଲୁଟା ହେଲା ସେ ଘର ଭଡ଼ା ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ରହିବ ଘର ଭଡ଼ା ଅଧିକ ନବ ହଉ ଆଜ୍ଞା। ବୋଲେ ଟିକେ ଫେଟଲା ଟାକି ନାଇଁ ମୁଇଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ହେଲା ଭଲରେ ଥିବ ଝଗଡ଼ା ହବ ନାହିଁ ଆସୁଛି ହେଲେ ରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ରେ ଖରାପ ଭାବୁ ନାହିଁ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। তোর মাটি বেশ সুন্দর দেখতে রে বিশ্বাস কর রে কেমতি করে পটাইলি তুই তো ব্ল্যাক অছু টিকে তুই পন্ড্রি অছি এই করে ও কিছু নাই রে তুই কালে আপনি দেখিস না তোর মাইকি না তো পন্ড্রি অছি ও আসতে রে ও আসতে লা আও ନାଇଁ 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 ତମେ ତ ଏ ସହରକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଯଦି ତମେ ମୋ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖେଇ ଦେଇକି ରାସ୍ତାଟା ଯୋଉଠି ତମେ ଯାଇକି ଭୁଲିଯିବ ତମ ସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ କରିବ ମୋର ଦାଦିର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥା ଯଦି ରାସ୍ତାଟା ଭୁଲିଗଲେ ମୋର ଦାଦି ପାଖରେ ଲଗାଇବୁ ଦାଦି କଲ୍ କରି କହିଦେବେ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦାଦି ନମ୍ବର ମାରନା ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର 9348 ଦଶଟା ହେଇଗଲା ରେ ଏହି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଥିବ ରେ ଏହି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଥିବ ରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ରେ ଆଉ ତେଲ ଏଇ 9348 ହେଇଗଲା ଦଶଟା ହେଇଗଲା ରେ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମତେ ବିଜାର ଲାଗ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ହଉ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରୁ କହିଦେବ ଦାଦି ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଉ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବି ଖରାପ ଭାବୁ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। তোর মাইকটা বেশ সুন্দর রে বিশ্বাস কর নাই রে তুই দেখ বাবু বেশি গরিবটা পুଣି পেপরে লেখা ହେଇଥିଲା କେମିତି କୋଟିପତି ଝିଅ ପଟାଇବୁ ନାଇଁ ରେ ତତେ ବି କୃଷ୍ଣ କଳା ଅଛି କାହିଁକି ରେ ହଉ ଯାଉଛି ରେ ଯାଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ କଥା ଲାଷ୍ଟ କଥା କହିବି ହେଲା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। তোর মাইকটা বেশ সুন্দর রে বিশ্বাস কর ଶୁଣ ରେ ମୁଇଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଖରାପ ଭାବୁ ରେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ତା ସେକେଣ୍ଡ ଟିକ୍ କରିବି ରେ ଭଲ ଲାଗବ କରିବି କି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହେଲା ରେ ଧନ୍ୟବାଦ ରେ ସେଟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା କରିବି ତ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ନାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସଂସ୍କାର ଦେଉଛି ରେ ଭଲ ଅଛି ଟିକେ ମତେ ବାଧିଗଲା ଭଲ ଲାଗଲାନି ଏତିକି ରହୁ ଛୋଟ କରିଦେଲୁ ମତେ ଲାଷ୍ଟ କଥାରେ ହେଲା ମୁଁ আর କେବେ କହିବି ନାହିଁ ହେଲା তোর ମାଇକିନା ଭୟଙ୍କର ଅଛି ରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଫୋନ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଗୋଟେ ନେଇଥାନ୍ତି ଘରେ ଘରେ ମାରି ହଉ ଆସିଛି ରେ ଆସିଛି ଭଲକେ ଥିବା ଆଜ୍ଞା। ଝଗଡ଼ା ହବ ନାହିଁ ଦେଖ ପରେ ପସ୍ତାଇବୁ ରେ ବାବୁ ଦେଖ এই শহরে আড়িছু টিকিট আমার ছেলে দেখ পরে নামও নেবু শহরকে আসতে নূয়া করি কাম দাম ভলসে করালা হও আসছি মারাজ কিন্তু দিশুছি আসছি রে গোটে কথা কইবে এ বাবু অমন গোটে কথা কইবি କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। তোর মাইকনা ভাইকার আছে রে মতে মার আছে আসছি রে অমন অমন আসছি রে আমি যেতে শীঘ্র পারিছু সে ঘরে যাইকি সেফটি ଯିବା।